سلام سلام بيتسر كماي تخونو كماي كنيكم دحنا ديكم كماي وعلكم كماي هادركم كماي امشيكم لومكم تلمودز محاورو ميديا ازرارو تزغونو غدايات كنرينا سينجل كاسو حدار كاسو اشي كم قولوا دكتوراوي بزعبه ነዳጅ زولو የነዳጅ ዋጋ በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ ነው ያለው በአለም ላይ ካላት ገቢ ካላት ኤክስፖርት ከፍተኛውን አማውንት ለኢነርጂ ከሚያወጡ ጥቂት እሺ ከመጎን እንታይና ንረዘለና እሺ ከመጎን ናአኹን ከዘናጉዕን ከህድስን ዘኸሉ ቪዲዮታት ተዘጋጅዮም እኔ አዶናይ ሞቲቬሽናል ስፒከር ብለ ወደዚህ ሀገር መምጣት አልነበረብህም ብላችሁ ብዙዎቻችሁ እየተናደዳችሁ ነው ያላችሁት كتعنري نعش بلغنا وخلنا بعد حدا نيخن اوالدسي نودات بتعم تفاتاتون كون يلكن سكدعتن كفني ويا بتخلا فكر وي سايل كادي حتى خمس قبر بعد باي زوي حج مسبارچ تراخيبنا مالتي واغاطام بوشت عليلنا كل ነገር ጉዳይ ዝተፈጸመ ናይት ማለት ነው በርምት ማለት እሺ እዚያሙን ካለቶሙን ከንረይና ሰናይ ምክተታል እሺ سلام سلام كورة تختلتنا انكوع بدحن متصاقنا زفور زغنا channel استقدم فيديو مجمرنا نزا channelنا حدش تزغنكم زبات سبسكرايب شير لايك بمغار دقافكم يفلينا ليتس جو ايتزح الله حبانه داد شر بولو صباحكو كيدانه مراتيو فيديو زي قديمو زبصحكو زي حسبكم وششاي بركاتا عدل نزتچناكم شنكم نا حغوسنا دستا تغيرلكم كحما مكرات النبي صراح نزلكم صراحكم تبارك لكم صراح نزيبلكم استبارك صراح تفتر لكم كيدانه مرات كحاتيات منقد خليلا بناي صدق غدانات مراحكم فيديو زي نا كيدانه مرات تذكر عركم تفوتي وسب شير غرو استي كيدانه مرات زحسكم كله تساغعلكم سيلكم كومنت كلهم امين ولا بيتسب قاتل نو بجوانا خطوقع ماشي واي اخويو ورزا واي واي أسلمني ما أنت يعني الصراحة حزسي عديتاتنا متى مس جوانا زلوون فقري كلنا نفلطينا أيكون عندي بيتسه سلازي نمنتاي ندينا بجوانا نمتى نمنتاي نكاتلا يا أخو نيدي بيتسه زغسرة مرعوي إيش شي كورات عدماتا جايشنا حزر ما انا قلبت سنه سرعت كناتينا الو بعلتي واحد نفنا دايبنتو هاني انا تدولا بعلا تدوا هم نستخدمها انت عنده انا ويكون نفتح حدا تعم تدونا بعلا ادولا عليكم فوقت ولا قالوا انت نامي تقرا لك مرعد قريفك كسين فحنا يدق تقص فيدا وا انت كي خون كطرطر تزلخا كنزر يمرت هيدا جلم زي تتاق عمر تتقع قوة ساينو أنت تسوي كمية كاش زيلة تايل تقول لك أنا تفيني حد مسج قاعد توتنا حد مسج يلا حزاتي اعتني الو بيزوم عدوم يفولك دمنا نزغد ما أجو خطوة دزمك باجاج كم زجاج من كانيو كلا لا نوزي ولا ساعة باجاج تايل أنا أعطانا أيوة تشوف كحل في كله كحل في كله يدفن دلفي كنت جري بمنتاي بلاها انتاي نيكا بلاها تايدا تشنقلخا انكاز جنني بمنتاي بامني تاي نيكا بامني كمي زي تشنق دقيت اميم غزا خري حيلوني
እንካስ ግነኒ በምንታይ ብታኒካ እንታይ ኔካ ብታኒካ ከመይ ይሽግረካ ደሞዝ ናለውካ እንካስ ግነኒ በምንታይ በሚልካና ታይኔካ በሚልካና ደሞዝና መንግስቱ ከልኪሉና እንካስ ግነኒ በምንታይ በኩልኩም ታይኔካ በኩልኩም ተመርቱ ዕዘለኩም ታይኸሱኩም እንካስ ግነኒ በምንታይ ብነቃ ታይኔካ ብነቃ ተስብና ማንዓኹም ሙቃ ትቸረይ እትዘናደካ ካመምር ሙሃ ዶክተር መሓሸካ ስማዕ ለው ደራያ ግብርና ኹን ዶክተር ኩንሲ ኩላ ሓንቲ እያ ኣጆኹም كحلفيو بونت كحلفي جن تايدي ما مهرا مريم كبر زقبوم يوم بونت كبر زقبوم يوم سلازي نما مهران أين أشوف بناي ممهر دومزون أين أشوف بونت أين أشوف يا خو ندي يتسا حدا إني أخن أوالي دسي نودات بتعمد فاتاتنا كون يلكن سكدعة كفني ويا بتخلع فكر ويا يسايل كادي خطي خمس قبر على اسفلت سكدعة نخن يا متسجو يسبلك شو صافي خاني لنا لا تتصبحني يركي أودات سي كمان نين ما سلازي فوقو نتنا جوجو بروجرام بتصفي زازي ما مخعف يوم زدون سو انت يوم تصوم وعلىخا كبرتك حليخا تركم كله تصوم سوات تخبرت عنك سوات تخبر بإجابير تخبر تحت النخلونا لون يا حكي وا كم نجر بيزاخن سمع لنا نزيع بيزاخن سمع لنا نزع حفتنا طعمكنيا أي تقول كنن سلام برا خميلة بلاي انتاي تاي دايما سيات نورات نايم تاي نورات مصوتي تو اي سي تو واحد كل شيء يطلق يا سميعه الو قوم تحسب لها خريخه مالت نورات كخشطو صقيمني لك هاريه ما انا خطويني لك هادي دس سو حدار خان لازرك تفاتح زلها سنه ساعه غير ارقيت تايزنا ساعه قبر برجع حقوار اني خدقوال من فتحها كو يقر بعرف تفدت دس حدارك تفاتح دسيلك نعطو قارس كده تفدت جد امور انا فاح نخنا جد هاي فاتحني للحرر فحشاو يا حقوار لزاي حقوار قزع عنه هتمثل كان تعطاريا عساو ذكر لي زي حرحر اليوم ساعات نناي سباسي بجوجو تتصبيو نناي سب مفلاي بتعم زحقسكم بناي سب حزنون زحقسكم ساعات اليومنا ناو لبكم تملسوا كم نجري ناو لبكم تملسوا ناطل أسيبت سب زي كورانا دما جود زبل فيديو هجوزكم جود يزبل تاي يهون له بيتسب انت يهون له أكم شيء أتريد زوري هم مريهم قولي بيتسب قولي يا حوات أحيانا كلهم تسعمون بيتسب فين حلفت تسعمون أشي السخاس قلع خا بقول نزني خا بقول نزني خا السخاس أشي قلع خا أسخاجن دك خجزها خاميت كاس كم زي ختجبر بونت بتعمي بحفري أيكون عندي بيتزه أستي نزب بحقنا تلوت لكم كي تجانا قبنا زايو حساكم أو كومنت بيتزه باي زوي حج مسبار تراخيبنا مالتي وأجت أم بوشت علينا كلنا قرب قدام استفدت أمانيت مال دنيا برمت مالي بعد ما زقت أما مالتهم أجت أمي ناي حركان ينيرون
and وحف ديخا تاجيرا سوري ما عارف اوكي اتصلي ناي كم زناي محرق قال ملا سمعتاتكم تسل زنبرئي and نخلاتكم كأنت سوري بلوكم مالتي أنا مبارتشون كأنت ترى نخلتو قداي فتحنا يلنا يس سير جايز إذا ودي بزح تمكرو نمكورينا تايدا عم حاوي كتبس على كم جول you know يس سير نخيدنا حاجة نوتينا تديك سوني جايز تخيف كلكم تريوان لكم تبي على حديرة كمان ما إلا مستي بهزبي تتعود بهزبي نتعاتك وانا زين هاي قاعد من دي جماعة معي هاي بارك تحول كم زي هاي قاعد مني كم زي هاي قاعد مني بهزبي تراي زي كنا ولا بفقر خات أو تزلخ فقر قليلة فقر بقنا زجيا ولد قليلة كمي نجر قليلة حافير الزافيدة كمي صراحة إلي سمون تفيدة سريعة سمون تي أندن سين ما بلتاش عيتي أجي الصراحة زلهم بقى حافير تمال نزل بس تبع يسوي ده زين هذا الجهاز كمي اللي حجي تعالي قومي ده تعالي قومي ده كمي اللي نزل بكم كنا وين إيش تسقيقه حافير بقى بونت قم نجر تخكل نزل بس أيريون تسقيه فكن دخل تخكل ودقن حيالي تتركير كله قلنا يقول جام قلنا شعور مسهل فلك برت مال نبعنا برت لما كان جاي لنا ناس حقت تنسيها قلنا سباور لك هذه تفلت قلنا حيل لك حيل قليل يكون زحوي اسكم سبع ايران امريكا تخكل اذا قلت كابوليتيكات هذا على من تنبرك الشعب إذا قلت مزلي عدل جيره تات مالي حما عايز أزاركون نو كومنت في هذا قداي عاد إيه حجون نو كومنت بقى زين أصلا زخونين هذا أخبر تخكل ورجوميا تزوجينوميا أصلا زخونين أنا بقوم زرقة حاجة لهم بر أيتو حاجة في أو نو كومنت لايك ترسعوا يوتيوب علوم كأف سبسكرايب ورنمكم فيديو ندوب تخكل بونت مونياتو حما مزرعة صحن جو سلازت عس أفكا أندو مخان كل جزء بتعمي تكم بيتسا أفنا كل جزء أندونا نوصل كلاتون حسيمنا نوصل تمرات يخون بيتسا كما حسا هاي شيء اللي تزول بيتسا وده يخون يدي أردت تخون الله خاص سامراويت بتشا ما يستلك أفشيا الصبح يغطي حفاقي أنا اللي خصص إنه يقعد تحفقي يا أخي قمص ولا خا هدي فيت اللي حتى لا يريد حبوي تخيل خلنا موديس بروموشن يسرع بالله كده ودي مثال باخذ هكوتنيا بتشا هذا عندهم ودات ما استي أيتواردنا كم نجري أيتواردنا نوع علىكم تواريدكم نعناي تلكمنا سلازي قفطن استول نشتن وندنتي سمعهم شلت أيتولو بونت إذا نعيم شوّد تقرر لها نجاري خمي ماني حد متقرر إله تأجير حد زي كون كان حد ميركا لين دخل كان قرن تأجير من كأهي لين كعم تخاورة من تبني مش نرك هذي قتل شغالهم كم نالك وزات عين كله ها ثلاثة تحكي لها قتل بزخد كده خقالات ناتفلت كتعر لها سخارة الشميلات ناهي لنون سنايتون كالخة من دتك تزارة لما عندي سخت اللفة أخاف الله قلت اللفة لما أنت تزار ليلي تبهلتني أحرك يا كم تحرن الخمر ماني يحررك أسخبان عادي أورا هلو لو زرا هلو لو يزي كيدش تسألك هذا كل ما سألك هاي أخ أنا كتسأز اللي خدي حيزة كيد كد هذا أنا ودين قلاتن كيد سخ كيد ما غادي كيد تسألك هذا كتوعنا دي نعش بلغنا وقعنا بعد بلغ عني وقت وقعنا بارك دفنا بارك تسن عايسي عزي خمس جركاسي تدق سنسخة ناني يا نقرن تحلمي خلا فارس من تحلم ده أنا دي هو بحلمي ما بيغند كده بس ما بس خاكو أخذت تزارك هاي تتفنيرك
لما عندي ميلات الشي سنايت هيلان قصد برغتي بري تقالوا له انظر نهر السؤال كحلم كفار ويش دك سلك غني خير كغبا هاي دك اسي لك انا هتفتح زلك يبا انا هميلي انا كان قالش من ناس او حانس دك اسا حد بدي من ديلا ميلات ميلات هاي تخون لها قصي يقدر تغلد ندخل اولا يغلد له انا تسال لي تمر تسال يغلد انا عديت داح من صديقي تسال لي قللت يا اخي هنا امر لي كلن يتعبدن نعتقدن هذا اللي حاجه انا عبدت كنت تسهل هايتك كودكين كيد وتقلي فقدر ميلات كان هي لن تخيل كلا زمزيان تايتا انا حلفنا زلكني تقلد لها دي عرف عليه قلد دي تراك خيد فرخ قلدش قلد دي تراك حليم يزخنكم تاتقى تا حليمك تزولكم حدا نجر جنتاي رح تصحيت كسي نود تعاتيسي استوقعني تبهال نجر ما سيطاني تقصقص هيكون انديو سلازي استوقعني وديخه زبهال قال بطعمي يحمق سلازي دك انستي زقال زي اي تتقامالو دخلتينا يزغد انا قاتل شي ناس اسريت 15 عام تاسيركا مس وطها 15 عام تاسيريه وي غودي امخا اشي لما انت تمهارو بزعبا ايكونومي بزعبا ايكونومي ندي حد يخيو 500 قرش نيرو 5 لتر مالتي وي زيتي ايوها خالو ايوها ناي نحرت سوا خندي قديف خيو قلتارش قرش 5 ينيرو بتعمل قرش 5 3 قرش وصحني وي سوي ايوها خالو اي خالي كم يقرك كال قنبل بعرايكم خندي قزي خيو نيرا 5 شح قزي اي نيرا ابزي تخحيصها 100 شح وصحني يس تخينها واي شطو ابو خاين خايكو شيطو مولي عمو باش مولسني لا يتملس ناصريت قم نجر تخكلي بونت تخكلي أسريت كاحش منقستي خلك بس سري إيكونومي تحسبي هامي ماشي تايزي قال لي ودي بيتسل قال لي ودي إلا تري الله عم بابا سمعتنا ساريها ماريها سمعت خد احنا ديني اخا ولا وقيهم خايو هم قال توقي خونيو اغنيهم خدو وتم حماقت منفس تم ساريها ماريها مالتي اي تفطر هوني اغنيهم حلف كلها فصبيهم امبي زي هم يطلعوا منيرو مثلا انا وين خمرق اي ارغان زرقا استمنج قلت حشر نيرو لفت ساينتم تملسدو متملسه أجنيهم هذا هم بيت محل همزيهم كتخون عرفوا إيه لكم له همزيهم أرجع خافت أركض شاطر كتل همزيهم كتخون إيه لكم له تخكل أزيجن كل تشوع يدلي له بونتكم نجارية كل تشوع ما يدلي له أشويت زي كورنا لما نفتي زغط المدبي كوسلكم مسجون بزعبة جون دانيلن أدناي زي تسرحة أنيميشن فيديوني بتعميز جرب خجاوزكم استي هتاري مسكن على ما استوالي أسكفلني من وجا بأننا متكرر أسر ترمي وتشال John in the building. እንኳን ደህና ቆየኸኝ ወንድሜ። ከአዶናይ ጋር እንደሆነች ታውቃለህ? ጆን ዳንኤል እንዲፈቱና ወደ ቤታቸው ብሩክ ኒውስ ውሳኔ ተሰጥቷል ሰምቻለሁ። ለዛ ነው ዛሬ ማታ አራት ፕሮግራሙ ላይ ጥራችሁ ያልኩ። ግን ለአንተና ለናዮ እነሱ መኖራቸው ጥሩ ነው ብለህ ታስባለህ? እራቱ ላይ እንሄዳለን አይደል? እኔ ይቅርብኛል። ምንም አይመስለኝም። የኔና እሷ ነገር ያበቃው ከእስር ሳልፈታ ቀንተው ቀሩ ከመባል ብንሄድ አይሻልም? አንቺ መሄድ ስለፈለግሽ እሺ። የሚመጣ አይመስለኝም። እንደማውቀው ከሆነ ልጁ ኩራተኛ ቢጤ ነው። እንዘጋጅና እናሳያችሁ እስኪ ምን አይነት ሰው እንደሆነ ዛሬ ማታ እናያለን። አዱ ሳቅ እያልክ ፈገግታ እንዳይለኝ። ምንም ደስ አላለኝ። እንኳን በደህና ተፈታ ለማለት ነው የመጣ ነው። ሰውዬሽ ደስ ያለው አይመስልም። ከቦታ የተነሽ ችግር አለ እንዴ? ባሊስን ጠይቱ ጆን
ስሜን ስጠራው መስማት ናፈቀኝ። ጃለኒ ብዙም ትኩረት ለመሳባት ሞክሪ። ደፈር ወይኔ ጉዴ ወደድኩ። ጃ ትዝታ ፍቅሬ ነው ደግሞ ይሄ። ለዚህ ነበር ሰው ሁሉ ተዋት የምልህ። ከቢዲ ነገሩ ቤተሰብ ከቢዲ እዚ ሰራኻ ብናይ ጆን ዳንኤልን ብናይ አዶናይን መቀሰሳር ያክል በእውነት ያክል የስደት ህይወት አስከፊ ነው ብሎ አገሩን ለቆ ካናዳን ጥሎ ዳገሩ የመጣ ሰው እኮ ነው እንዴ። ቤተሰብ ምን ሆናችሁ ነው እናንተ ጭንቅላታችሁን እንደዚህ ድንዝዝ ያደርጋችሁስ? በሉ እንዴ የኔ ቤተሰቦች ንቁ። እኔ አለቃችኋለሁ። አነቃቂ መምህር እሺ ዳዊት ድሪምስ ዲያስፖራዎች ከኔ ጋር ተገናኝተን እናነቃቃለን። ኑ ተነቃቁ። ወይ ዲያስፖራ እኔ እውነቴን ነው የምላችሁ። ዛሬ በጣም ብዙ ሊወራበት ይችላል አዶናይ ላይ። ባለፈውም ብያለሁ ለአዶናይ ኔጌቲቭ ኤነርጂ ታስ አይ ዶንት ኖ በምን አይነት ሜካኒዝም እንደሆነ ባላቀው ወደ ፖዚቲቭ ኤነርጂ ተቀይሮ በጣም ሰክሰስፉል ነው ሲሆን ያያየን ያለ ነው። ካን ዩ ኢማጂን ጋይስ ከመጣ 10 ቀኑ ምናምን ነው 360,000 የአሜሪካ ዶላር ለሄርቱ ሄር ተሰብስቧል። ቢኮዝ ኦፍ አዶናይ በአዶናይ ምክንያት ነው ይሄ የሆነ 360,000 ዶላር ነው ያልኳችሁ ያለሁት። ለመቶ ህፃናት ነበር የመጡት 170 ህፃናት ሆነዋል። ከቢል ጌት ፋውንዴሽን ውጪ 25 ህፃናት ውጪ ኦልሞስት ወደ 200 ህፃናት ጋይስ። አዶናይ አይደለም ቢያነቃቃ አይደለም ከሱ ጋር አዳራሽ ውስጥ ባይዘይ በነገራችን ላይ ሰው እኔ ለምሳሌ አሁን ምገባው ለመነቃቃት አይደለም። አዶናይ አነቃቃኝም እያልኩ አይደለም። ዝም ብላችሁ ኤነርጂውን እንደዚህ ብታዩት ራሱ ይጋባባችኋል። በቃ የሆነ በቃ አይናፋሪነታችሁ ይጠፋል። በቃ የሆነ ነገራችሁ ከላያችሁ ላይ ሲወርድ ነው የምታዩት ጋይስ። እኛ የምንገባው አዶናይን ስለምንወደውና ስለምንወደው ብቻ ነው። በቃ ይሄ መታወቅ አለበት። አዶናይ አይደለም ማነቃቃት ይቀርና ጌት ቱጌዘር አዘጋጅቻለሁ ብል ሰው እንደሚገባ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። በቃ ምንም ማድረግ እኮ አይቻልም። አሁን በነገራችን ላይ ይሄን በአስተያየት ብዛት፣ በወሬ ብዛት፣ በሐሳብ ብዛት፣ በሆነ ነገር ብዛት ምናምን ልንቀይረው የምንችለው ነገር አይደለም። በቃ ከላይ ነው የተሰጠው ለልጁ። አየነው እኮ በቃ ትልቁ ትንሹ የእድሜ ባለጸጋ በነገራችን ላይ ለልጆቻቸው ብለው ነው እሱን የሚደግፉት እናቶች። በቃ ካለባበሱ፣ ከስታይሉ፣ ካረማመዱ፣ ከሁኔታው በቃ ከሁሉ ነገር የምትማረው ነገር አለ። ከአዶናይ የምትማረው ነገር አለ። ከአዶናይ ጋር መቀመጥ እኔ ፐርሰናሊ አላገኘሁትም። ማንቷል በጣም ከባድ ነው። ግን እንዲህ ሲያወራ በግሩፕ ምናምን ሆነ ሲያወራ ራሱ ብትሰማ የሆነ የሚጋባብህ ነገር አለ። በቃ ይሄ ሀቅ ነው። በቃ ማለት ይሄ ማሽቃበጥ አይደለም፣ ምንም አይደለም። በቃ ሀቅ ነው። ይሄ ምንም ልታደርገው ማትችለው ሀቅ ነው። በቃ ይሄ አንተ የፈለከው ነገር ብታነሳበት የፈለከው ነገር ብነሳበት አንደኛ ከእንትኑ አያስቆመውም። እሱን በቃ ከሚሄድበት መንገድ ወደኋላ ለደቂቃ እንኳን ወደኋላ መቅረት የሚችል አይነት ልጅ አይደለም። በቃ ሌላው ያወራል እሱ ይሰራል፣ ሌላው ያወራል እሱ ይሰራል፣ ውጤት ያመጣል። በነገራችን ላይ የሆነ ቦታ ላይ እኮ አውርታ ትተዋለህ። በቃ ይሄ ልጅ እኔ ማወራው ነገር ራሱ ለሱ ኤነርጂ የሆነው በቃ የሆነ ነገር የተፈጠረ ነውና እስቲ ዝም ልበል እኮ ምናምን ተብሎ አንዳንድ ዝም ይባላል አይደል? በቃ ዝም ማለትም እኮ ማንን ጎዳ? ዝም ማለት አም ሶ ሶሪ በእውነት በቃ አሳይቷል፣ ሰርቷል፣ ተለውጧል፣ ለውጧል፣ አሳይቷል። ምንም ማድረግ አይቻልም። በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም። ለደቂቃ እሱን ወደ ኋላ ማስቀረት እንደማይቻል አውቃችሁ ወይ ተውት፣ ወይም ደግሞ በአግባቡ ሐሳብም ካለ
ወይም ትችትም ካለ ገንቢ ትችቶች ይሄ በዚህ ብታረም ይሄ ነገር እንደዚህ ቢሆን ተብሎ ገንቢ ትችቶች ናቸው መምጣት ያለ ጥላቻን የተሞሉ ነገሮች ግለሰቡን ነው ራሱን ትዝብት ውስጥ የሚጥሉት ለዚህ ምንም ማድረግ አይቻልም ጋይስ ምንም ማድረግ አይቻልም ጋይስ ማርች 28 ቅዳሜ ዕለት አይቀርም በቃ አዶናይ ጋር አይቀርም አድራሻውን ከታች አስቀምጬላችኋለሁ ጋይስ ትኬቱን ቁረጡ ሁላችንም እዛ እንገናኝ ምንም ማድረግ አይቻልም በቃ ከመሄድ ውጪ ወደሱ ጋር ምንም አማራጭ የለንም እንሄዳለን እንደግፈዋለን ከሱ ጋር ጊዜ እናሳልፋለን በነገራችን ላይ አሁን አዲስ ኒው እንትን የመጣው ነገር ምንድነው ክበቦ ገዳም አለ ኮሜዲያን ክበቦ ገዳም አለ ለዚህ አይ ዶንት ኖ ምን ሰርፕራይዝ ሊኖር እንደሚችል አይታወቅም ሁላችንም በዚህ አድራሻ መሰረት እዛው እንገናኝ ማርች 28 ቅዳሜ ሁላችንም እዛ እንገናኝ ታንክ ዩ ጋይስ በጣም አመሰግናለሁ ያ ቤተሰብ እዚህ ከራና ለማ እስቲ ናፍቲ ዝቀጽል መደበይ ኮስዶኩም እሱጉን ዜማ እና አዶናይ እስቲ ዝመደው ከጋውዘኩም Yes. Today, Heart to Heart, we just came downstairs from the organization, their event, and it was amazing. 100 kids have been given the opportunities to get the medical attention that they need. The Heart to Heart organization and leaders of the organization as well. Yes. Thank you so much for bringing me to be a part of this. I'm very happy. You know, it took so much. But it took so much from me. You know how stressed I was when I contacted you. Now she showed up. Now I really appreciate that. I want you to know that because I've asked so many TikTokers and I didn't even see a repost. I kind of feel bad. It's okay, but you showed up. You know, not thank you. You made it happen. You played a part. You played a role in this. Oh my god, ako man ndaganyo la sayet. Oh my god. Naafokan ba ka akhi? Wow. Aram? Kami. Dahando? Hi. TikTok yan. Wow, ni ቀድሚ ይስፈልጠኒ ልንገራችሁ ናስኪና ልንገራችሁ ስለሱ ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ አሜሪካ ስመጣ ስራ ተቀጥሬ ነበር ነግሬ ያህል ነበር ስራ ተቀጥሬ ነበር 12 ሰዓት መሰራበት የነበረ ቦታ አብረን ነበር ምን ሰራው ከሱ ጋር yes ታስተውዛለህ 12 ሰዓት 6 ቀን ነበር አይደል አብረን ነበር ምን ሰራው that's crazy ማርያም ዶክመንተሪ ላይ ብትገባ ደስ ይለኛል አንተማ መቅረት የለብም ስፔሻል ገስት እንኳን አካት መጽሐፍ ማዕረ oh so good to see you man ስልክ አቀበለከ I need you አረብ ሱራ I need you hi አንዴ እሺ I need you man ስልኬን አከካ this is crazy hi baby how you doing እንዴት ናችሁ hi ናት እንዴት ነሽ ነይ እናት ሰላም ነው ደህና ነሽ ወይ አለን are you going to come to my event see this is for you hold this yes thank you no worries boom የኔ አባ good to see you you speak አማርኛ ትችላለህ አማርኛ okay come over to my event ወደ ኢቨንቴ ና ማርች 28 ዋርነር ቲያትር ያ so Saturday አዶናይ ሞቲቬሽናል ስፒከር ብለህ ወደዚህ ሀገር መምጣት አልነበረብህም ብላችሁ ብዙዎቻችሁ እየተናደዳችሁ ነው ያላችሁት አዶናይ ሞቲቬሽናል ስፒከር መሆኑ በጣም አናዷችኋል በጣም እርር ያላችሁ ነው እየደበራችሁ ነው ማን ስለሆንክ ነው አንተ ማን አባህ ስለሆንክ ነው አንተ እኮ ገና ልጅ እኮ ነህ አንተ እኮ ካናዳ በችግር ኦልሞስት በረንዳ ወጥተህ ተቸግረህ ያየነህ ሰው እኮ ነህ you ማን ስለሆንክ ነው አንተ እዚህ መጥተህ እኛን የምትመክረን እያላችሁ እንግዲህ ፍቅራችሁ እየገለጻችሁ ነው እኔ እንደ ፍቅር ነው የማየው እውነት ለመናገር ይሄ እንደ ፍቅር ነው የማየው እናንተ ባትኖሩ ማን ይሁሉ ሰው ስለኔ ኢቨንት ያሳውቅልኝ ነበር በጣም ብዙ ሰዎች ስለዚህ ኢቨንት አውቀዋል ማርች 28 ቅዳሜ ዋርነር ቲያትር ማለት ነው እና በጣም እየተናደዳችሁ ነው ያላችሁት ስማችሁ መጥራት ፈልጌ ነበር ግን ስም መጥራት አያስፈልገኝም ማሚ ታውቁታላችሁ ማን እንደሆናችሁ እኔ እናንተ መናገር የምፈልገው አንድ ነገር ምንድነው መሰላችሁ ይሁን በቃ ምታናድሩኝ ተስፋ ምታስቆርጡኝ ምታዳክሙኝ ይመስላችኋል ግን የኔ አመለካከት ላሳያችሁ ስለፈለኩኝ ነው ላሳያችሁ ስለፈለኩኝ እንዲገባችሁ ለቀጣይ ማለት ነው መታቀፍ ያስፈልጋችኋል በጣም ፍቅር ያስፈልጋችኋል
ላይክ እኔ ባገኛችሁ በአካልና እድሉ ባገኝ የሆነ አቅፌ ማለት ነው አለቃችሁ በቃ ቅፍ አድርጌ ማለት ነው። ምንድነው እሱ ማን ይጎዳሽ? ከየት ነው የመጣው ጉዳት? የስንት ዓመት ልጅ እያለሽ የስንት ዓመት ልጅ እያለ ነው ማን የሰደበ? ማን የተረበ? ማን ነው እንደማትችል የነገረ? ማን ነው እኔ ብቻ ልታይ ብለህ እንድታምን ያደረገ? ማን ነው የሌላ ሰው ከፍታ የኔ ዝቅታ ነው ብለህ እንድታስብ ያደረገ? ማን ነው? ለምን ፍቅር ያስፈልጋችኋል። በጣም መሳም ያስፈልጋችኋል። ግንባራችሁ ላይ ጉንጫችሁ ላይ እንደዚህ መታከክ ያስፈልጋችኋል። ጸጉራችሁ እንደዚህ እየተባላችሁ አይዞህ ያልፋል ችግር የለውም። ያ አይነት ፍቅር ያስፈልጋችኋል። አይ ቲንክ ብዙዎቻችሁ እኔን የምጠሉኝ ሰዎች የታዘብኩት ነገር ምንድነው? በጣም ተጎድታችኋል። ህይወታችሁ በጣም የሆነ ሰው መጥቶ ጎድቷችኋል። የሆነ ሰው መጥቶ ራሳችሁ እንድትጠሉ አድርጓችኋል። የሆነ ሰው መጥቶ እቺ ህይወት እንድትጠሏትና እንድታንቋሽሿት አድርጓችኋል። ጥፋተኛ አይደላችሁም እንድታውቁት እፈልጋለሁ። የእናንተ ጥፋት አይደለም እንዲህ የሆናችሁት። የማን ጥፋት ነው? የዚህች ዓለም ጥፋት ነው። ግን ጥንካሬ እቺ ዓለም የሰጠችን ተመልሰ መስጠት ሳይሆን እቺ ዓለም የሰጠችን ወደ ጥሩ ቀይረ ጥሩ መፍጠር ነው ጥንካሬ። እናንተ የምትሰጡኝ ጥላቻ አሸንፎኝ ተመልሼ በጥላቻ መመለስ እኮ እችላለሁ አይደል እንዴ? ቀላል እሱ አይደለ? ግን የእናንተ ጥላቻ ተቀብዬ ወደ ጥሩ ነገር አውለዋለሁ። ሞቲቬሽናል ስፒኪንግ ኢቨንት ስላችሁ እናንተን መጥቼ ተነስ እንደዚህ መስራት አለብህ ሀብታም መሆን አለብህ እምላችሁን ይመስላችሁ። ግን የኔ ሞቲቬሽን ከዛ በጣም ዲፕ የሆነ ነው። በጣም ያልተረዳችሁት ምክንያቱም ይህ ነው ብዬ አስባለሁ። ሞቲቬሽን ስላችሁ ብዙ ሰው በሚገባው መንገድ ነው የገለጽኩት። የኔ ሞቲቬሽን ገንዘብ ስራ አይደለም። እውነት ለመናገር የኔ ሞቲቬሽን ይህ ውስጥ ላይ ያለው ጨለማ አስወጥተ አዲስ ብርሃን መግጠም ነው። አዶናይ የነበረበት ህይወት ታስታውሳላችሁ ብዙዎቻችሁ። ተውትና በረንዳ ወጥተሃል፣ አንተ እኮ ደሃ ነበርክ፣ አንተ እኮ እንደዚህ ተጥለህ የነበርክ ሰው እኮ ነህ፣ ማን ስለሆንክ ነው እዚህ መጥተህ ተመልሰህ የምትነግረን ምናምን። እሱን ተውትና ይህ ሁሉ አሁን ያለሁበት ደረጃ እንዳመጣ ያገዘኝ ማንነት ተመልከቱት። እሱ ማንነት ለማስተማር ነው ወደዚህ የመጣሁት። ምክንያቱም እናንተ ያለፋችሁበት እያንዳንዱ መንገድ እኔ ስላለፍኩት። ለ7 ዓመት ሙሉ ካናዳ ነበርኩ። ምንም ብር ሳልይዝ ኢትዮጵያ ገባሁላችሁ። ኢትዮጵያ ስገባ በጣም ብዙ ነገሮች ተቀያየሩ። እውነት ለመናገር ካናዳ ያለው ብር ላልይዝ እችላለሁ፣ ግን ዕውቀት ቀምሼ ነው የሄድኩት። ህይወት አስተምራኝ ነው የሄድኩት። በደንብ ስለ ራሴ አውቄ ስለ ሀገሬ አውቄ ምን አይነት ለውጥ ማምጣት እንደምችል አጠናቅቄ እንደዚህ አውቄ ተመለስኩ። ያመጣሁት ለውጥም በአጭር ጊዜ ያመጣሁት ለውጥም እኔ ብቻ ሳይሆን እናንተ ማስገርሞ በጣም ጥሩ ቪዲዮ እየሰራችሁ ነበር። ስለዚህ እወቁት። ከእናንተ በላይ ነኝ እያልኳችሁ አይደለም። እኔ ብፁዕ ነኝ ፐርፌክት ነኝ እያልኳችሁ አይደለም። በገንዘብ እበልጣችኋለሁ እያልኳችሁ አይደለም። አላውቀውም ባንክ አካውንታችሁ፣ እናንተም አታውቁትም ባንክ አካውንት። እውነት እናንተን ማነቃቃት እናንተን ሞቲቬት ማድረግ ማለት የህይወት መንገድ ለማሳየት የራሴ መንገድ አውቄያለሁ። ያላችሁበት አብዛኞቻችሁ ያላችሁበት አዘቅት አውቀዋለሁ። እንደውም የምትተርቡኝና የምትጠሉኝ ሰዎች ወደዛ ኢቨንት ብትመጡ እድሉ ብትሰጡኝና ቁጭ ብላችሁ ብትሰሙ ተርቡኝ፣ ችግር የለውም እዛ ቁጭ ብላችሁ። ከዛ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ እውነት እናንተ እየተረባችሁኝ እያለ ከሰው ፊት መድረክ ወጥቼ ለመናገር መሞከሬ መፈለጌና መዘጋጀቴ ለራሱ ምን ያህል ማንነቴ ጠንካራ እንደሆነ ማሳያ አይደለም? ይህ ማንነት ማስተማሪ ነው መጥፎ? ብርታቴ ማስተማሪ ነው መጥፎነት? ይውህና ማስተማሪ ነው መጥፎነት? የራስ ፍቅር ማስተማሪ ነው ስህተት? ግን ብዙዎቻችሁ አይምሯችሁ ጠባብ ስለሆነ በገንዘብ ብቻ ነው የምትመነዝሩት። የኔ ምክር ገንዘብ፣ ስለ ገንዘብ ብቻ ስለ ስራ ብቻ አይደለም። ህይወት ከዛ በላይ ነች፣ አሳይታኛለች። ስለዚህ ማርች 28 ቅዳሜ ዋርነር ቲያትር ቲኬት ባዮ ላይ ያለ ሊንክ አለ። ክሊክ አድርጉትና ቡክ አድርጉ። ኑና ተመልከቱኝ። ይህ አዲሱ ሱፐርስታር እሴቱ ጀምሯል። አንሰማ አንፈራ። ቻው። ያው ቤተሰብ ከም ተሰማዕኹም ይመስል ናይ አዶናይ ሞቲቬት ዝቕፅል ዘሎ ቀዳሚ ይመስለኒ። ቤተሰብ እዚ ካብራና ድማ እስቲ ናብቲ ናይ መወዳእታ መደብ ይወስደኩም። እሱ ግን ዶክተር አብይ ብዛዕባ ነዳጅ ዝብለኒ እስቲ ሕፅር ዘለት መደብ እኒአ ከጋብዘኩም። እኛ ነዳጅ አናመርትም። የነዳጅ ዋጋ ከጨመረ ዋጋ ይጨምራል። ማስተካከል የምንችልበት መንገድ የለም። ይሄ የዓለም ችግር ስለሆነ
በኢራን ግጭት ምክንያት የነዳጅ ዋጋ በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ ነው ያለው። በዓለም ላይ ካላት ገቢ ካላት ኤክስፖርት ከፍተኛውን አማውንት ለኢነርጂ ከሚያወጡ ጥቂት ሀገራት አንዷ ኢትዮጵያ ናት። በጣም ብዙ ገንዘብ ነው የምናወጣው። ለምን ስላላመረትን ነው። ወደፊት ይቀየራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አመት 2 አመት ገደማ የፊውል መኪና መገልገል እንቀንስ እና ቆም ስንል አንዳንድ ጩኸቶች ነበሩ ኢትዮጵያ ውስጥ። ግን የኤሌክትሪክ መኪና የመረጥንበት ዋናው ምክንያት ለምሳሌ አሁን በኢራን ግጭት ምክንያት የነዳጅ ዋጋ በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ ነው ያለው። እኛ ነዳጅ አናመርትም። የነዳጅ ዋጋ ከጨመረ ዋጋ ይጨምራል። ማስተካከል የሚችልበት መንገድ የለም። ይሄ የዓለም ችግር ስለሆነ ኤሌክትሪክ መኪና ተበራከተ ማለት ቅድም እንዳልኩት በጣም በርካታ የታዳሽ ኃይል ኢነርጂ ማምረት የምትችል ሀገር ስለሆነች ኢትዮጵያ ለምሳሌ 100 ኪሎ ሜትር ለመጓዝ 100 ብር ነዳጅ የሚያስወጣ ቢሆን 100 ብር ደግሞ ኤሌክትሪክ የሚያስከፍል ቢሆን አይደለም ዋጋው ይቀንሳል። ግን ቢሆን በዋጋ ደረጃ እኩል ቢሆኑ ልክ እንደ ኢራን ያለ ግጭት ሲፈጠር ፊውል ተዘጋብኝ አትልም። ኢነርጂ እዚህ ስለምታመርት መገልገል ትችላለህ። ፊውል ያላቸው ግን መገልገል አይችሉም። የፊውል ፍጆታ እየቀነሰ ይሄዳል። አንችልም በዛ ልክ ኢቪ ካርስ መጠቀማችን ዋጋው እንኳን ቢተካከል ከውስጥ ስለምንጠቀም እንደዚህ አይነት ድንገተኛ አደጋዎች ህይወታችን አፌክት ያደርገው ግን ዋጋውም ይቀንሳል። በከፍተኛ ደረጃ ዋጋውም ይቀንሳል። ለኢንቫይሮንመንትም ጥቅሙ ይታወቃል። ድምጽ ላይ ያለው ኢምፓክት ኢቪ መኪናዎች ድምጻቸው እንደ ፊውል መኪና አይደሉም። ጭሳቸው እንደ ፊውል መኪና አይደለም። ዋጋቸው እንደ ፊውል መኪና አይደለም። ኢን ተርምስ ኦፍ ረኒንግ ኮስት ማለት ነው። በእነዚህ ምክንያት አድቫንቴጁ ከፍተኛ ይሆናል። ይሄ ለኛ ምንም ጉዳት የለውም። ያ ቤተሰብ ከም ተሰማህሙ ይመስልና ዶክተር አብይ ብዛዕባ ነዳጅ ዝገለጾ እዚ መስል እዚ ለቤተሰብና ለዎም መደብና እዚኦም መስል ነይሮም። በኻልእ ቪድዮ እስካዕ ንራኸብ በብዘለኹም ይመችኹም። እዚ ቪድዮ ተተመችኩም ቤተሰብ እዚ ቪድዮ ተተመችኩም ሰብስክራይብ ምግባር ይትረስዑኹም። በኻልእ ቪድዮ እስካዕ ዝረኸብኩም ብጣዕሚ ዝፈትወኩም ድሓን ኩኑለይ شر 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 أسي شر 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 لايك شر 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 أسي شر 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 لايك شر 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 أسي شر 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 لايك شر 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 أسي شر شر